Salamat sa matahom nga awit. Pahinomdom ka nato nga kita wala mag-inusara sa panggubatan sa kinabuhi. Amen. Amen ba maigsoon? Sugod sa tuig, ato pong kisugdan maigsoon ang atong pakigubat sa kinabuhing Kristohanon. Ingon sa Biblia, we wrestle not against flesh and blood. Nakigbugno ta dili sa unod o sa dugo. Apan ang atong pakigubat, pinaagi sa espirituhanon nga pakigubat. Praise the Lord. Mao nga ang atong kadaugan, mga igsoon, wala magdepende sa atong kusog, wala magdepende sa atong abilidad, wala magdepende mga igsoon sa atong katakos, kundili ang atong kadaugan, depende ngayon sa Ginoo. Diha sa atong pagsalig sa Dios. Hallelujah. Baliko nako sama sa giawit sa mga batanon, ang atong paggubatan maigsoon dili ato, ang atong paggubatan iya sa Dios. O kung iya sa Dios ang atong paggubatan, makasalig kita nga magbadaogon gay kita tungod kay iya nang nabatunan ang korona sa kadaugan, victor's crown sa atong giawit kaganiha. Nagsulob na maigsoon sa Jesus sa korona sa kadaugan, iyang gibuntog bisan pa kalakip ang kamatayon, iyang gipildi ang kamatayon maigsoon. Praise God. Nakabasa ko og usa ka post sa Facebook sa usa ka magwawali, ang iyaha maigsoon ditong gisulti mao nga matud sa Biblia, if the same spirit that raised up Christ from the dead dwells in you, then He shall quicken your mortal bodies. Kung ang samang espiritu nga nagbuhi kang Kristo, quicken, nga nagbuhi kang Kristo gikan sa mga patay, anaa kaninyo. Paminaw mo igsoon. Ingon sa Bible, kanang espiritu nga nagbuhi kang Kristo naa kaninyo. Karong buntag maigsoon akong ideklara suma sa pulong sa Dios nga ang espiritu nga nagbuhi kang Kristo gikan sa mga patay anaa kanato niining kabuntagon. Atong palakpakan ang Ginoo. Ni anato maigsoon, hallelujah, kanang espiritu nga nagbuhi, hallelujah, kang Kristo gikan sa mga patay. Buti pasabot maigsoon samang gahom, sama gihapong gahom nga maigsoon nga gibuhat ni anang espiritu nga nagbuhi kang Kristo magahimo usab maigsoon sa ato makinabuhi. Pananlitan, doon natay balatian, pananlitan, doon natay kasubanan, pananlitan, bisan pa maigsoon sa sa kamatayon. Ingon sa Biblia, naanimo maigsoon ang espiritu nga nagbuhi kang Kristo. If that same spirit that raised up Christ from the dead dwells in you. O karong buntag matod sa Biblia, ug ako ipasalig ka nato nga ang espiritu nga nagbuhi kang Kristo ania karong buntag sa sulod sa ato makinabuhi. Ato nang palakpakan ang Ginoo. Mao nang wala tay angayang kahadlukan sa kinabuhi tungod kay ania man ang Dios uban kanato. Sa awit kaganiha sa mga batanon, nag-una siya sa atong paggubatan, nia siya sa atong paggubatan, naa siya likod sa atong paggubatan. Ingon sa Bible, even though I walk to the valley of the shadow of death, bisan maglakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon. Nining tuiga maigsoon sa ako kanuna isulti nato, taas-taas pang mga adlaw ang atong latason. Amen ba maigsoon? Murag 11 diyas pa nga ato maigsoong na latas sa kinabuhi nining tuiga. Entonces, doon na pa'y daghang mga adlaw, ginatos nga mga adlaw nga ato maigsoon sa gubangon sa kinabuhi. Apan makalaom o makasalig kita maigsoon. Bisan pagani kung maglatas kita sa kinabuhi, walog sa landong sa kamatayon, dili tapasagdan sa Dios. Ang Dios magauban ka nato hangtod sa katapusan sa tuig sa atong kinabuhi. Ato na pasalamatan ug palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Kabahin ning akong i-share kaninyo sa Miyerkules nga mensahe namo maigsuon niadto milabay
Miyerkules sa wala dinhi apan ako maigsuong jutay giusab og ato nahibal-an maigsuon nga karon tuiga ilang gipanagna nga kini mao ang tuig sa bitin o serpente, year of the snake. Og nahadlok kaayo kadaghanan tungod kay ang snake maigsuon usa sa pinaka limbungan nga mananap. Usahay ang bitin di nato mahibal-an maigsuon murag patay pero baya buhi. Ang bitin maigsuon nagsignify kini og paglimbong, alright, craftiness. Mao ni maigsuon ang ideya sa diha maigsuon nga maghisgot ka mahitungod sa bitin. Mao nga usahay magunahuna ang mga tao nga kini nga tuig sa kakuyaw, kini nga tuig tingali maigsuon sa dili maayong kahimtang sa kinabuhi kay year of the snake. Apan akong pulihan kini maigsuon sa biblikanhong perspective, kini nga tuig maigsuon sa pagkamabungahon sa atong kinabuhi. Amen. Instead nga kini tuig maigsuon sa kakuyaw, tuig kini maigsuon tingali sa kamatayon, di malas, o unsa pa maigsuong ilang pagtuo kanato nga nagtuo sa Dios og sa iyang masaan og pulong karon nga tuig maigsuon atong ideklarar tuig sa pagkamabungahon sa atong kinabuhi. Ina da imong tapad magbabungahon ka niining tuiga. Amen. Hallelujah. Mahimo kang fruitful niining nga tuig. Praise the Lord. Amen. Mao ni ang plano sa Dios. Mao ni maigsuon ang hingpit nga plano sa Dios sa tibuok katawhan maigsuon. It has always been the plan of God. Og ang plano sa Dios maigsuon is rooted in fruitfulness. Ang plano sa Dios sa tao maigsuon nga ang tao mag-uswag, ang tao maglambo, ang tao magmabungahon sa iyang kinabuhi. Morning ingon sa 3 John 2, I wish above all things that thou mayest what? Prosper, fruitful. I wish above all things that thou mayest fruitful. Ako nagdahom nga ang imong kinabuhi magmabungahon. Praise God. Fruitful. And in all things as thy soul prospers. So ang fruitfulness, ang pagkamabungahon sa kinabuhi, sa spiritual life nato, sa atong espirituhanong kinabuhi, mabungahon kita maigsoon sa atong physical life, mabungahon kita sa atong material aspect sa atong makinabuhi. Mao ni ang tuyo sa Dios, mao ni ang design sa Dios sa tao. Wala ang Dios magdibuho, wala ang Dios magbuhat og tao para sa kaparutan. Amen. Wala mag-design ang Diyos alang sa kadautan. Wala mag-design ang Diyos maigsoon sa tao aron ang tao dili magbabungahon. Praise the Lord. Ang una maigsoong gisulti sa Diyos sa Genesis chapter 1 verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful. Mao ni ang gisulti sa Diyos sa tao sa iyang paghimo o pagbuhat niini. Ang una niya maigsoong gisulti sa tao, magmabungahon ka. Mao ni ang katuyuan sa Dios sa tao, pagbunga, paglambo maigsuon. Mao na ingon si Jesus sa iyang pagsulti sa John chapter 10 verse 10, ang yawa mianhi aron pagpatay, ang yawa mianhi aron paglaglag, ang yawa mianhi aron ikaw dili magkabaton og maayong bungas kinabuhi, apan ako mianhi, ingon si Jesus, aron ikaw magkabaton sa kinabuhi nga madagayaon gayud. Sa laing pagkasulti, kinabuhi nga puno og hupog maigsuon sa bunga, sa kadagaya maigsuon, fruitfulness. Mao nga nagsulti ang Biblia, dunay bunga maigsuon sa kinabuhi, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Mao ni maigsuon ang bunga nga gisulti sa Biblia. Mao ni ang sugo sa Dios sa tao maigsoon to be fruitful. Ang iya maigsoong pag-agda kanato nga kita sa kinabuhi magbabungahon physically and their stewardship in creation. And so ang fruitfulness maigsoon dili lang ni siya reflection of God's
blessing sa kinabuhi sa tao. O sa mga ita, ay, nagbabungahon ko, daghan ko panalangin sa kinabuhi, mauni ang reflection sa blessing sa Dios. Kung naakay gwapong balay, naakay sakyanan, naakay daghang kwartas bangko, o baka maigsoon, maayo ang kahimtang nimo, murag ato makita maigsoon, mauni ang timailhan sa pagbunga sa kinabuhi. Alright? Unya kadtong mga walay balay, kadtong mga walay kutse, kadtong mga walay kwarta, nya sa mga kini sila way bunga maigsoon sa kinabuhi. Pandili na mao maigsoon. Ang pagbunga sa kinabuhi maigsoon, mauni ang purpose niya sa iyang binuhat aron madayag ang iyahang himaya. Dili aron maigsoon magpasigarbo ta nga nakadawat o nakaangkon ta sa mga dagkong butang o maayong butang sa kinabuhi tungod kay mabungahon kita apan ang labing dakong katuyuan sa Dios nga kita magbabungahon aron madayag ang iyang himaya o mahatagan siyang pasidugog sa ato makinabuhi. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Muna nga ang Diyos maigsoon naghatag kanato og inunta ato maigsoon stewardship sa kinabuhi maigsoon. Magbunga ta kung kita maigsoon matod sa Biblia, maka-harvest ta kung kita nagpugas. Okay, sowing and reaping. Ako ni gisulti maigsoon ang year time nato 2025 is a year of sowing and reaping. Mao ni ang tuig maigsoon nga kita magpugas. Unya tuig pud ni nga kita maigsoon mag-ani sa ato mga pinugas. Hallelujah. Walay makaani kung walay magpugas. Amen ba? Praise the Lord. Hatagan ta sa Dios nining unang mga adlaw sa tuig, hatagan ta sa Dios og mga maayong binhi sa kinabuhi. Sa Corinthians, ingon sa Bible, naghatag siya binhi kanato aron ato maigsong ipugas. Og sa atong pagpugas maigsoon makalaom kita nga kita makaani sa hustong panahon. And so, ako mga pag-awhag kanato maigsoon nga niining panahon sa atong Kristohanong kinabuhi, atong gamiton kini maigsoon sa pagpugas. Magpugas kita og mga maayong binhi sa kinabuhi. Magpugas kita og mga maayong buhat sa kinabuhi. Og sa walay duha-duha maigsoon, makahimo kita sa pag-ani og mga maayong ani sa kinabuhi. Praise the Lord. Stewardship of creation. Kining stewardship of creation maigsoon sama sa giingon sa Bible nga si Adan gihatagan siya katungod sa pagdumala maigsoon sa binuhat sa Dios. Buot sa Dios nga ang tao maigsoon iya gayong atimanon, iya maigsoong ayuhon pag atiman ang binuhat sa Dios. Unya atong nahibalaan maigsoon current event sa California karon maigsoon dunay nagpadayon paghihapon wa maundang maigsoon nga wildfire nga nahitabo sa California, sa daghang mga syudad dool sa California, sa California maigsoon. Og wala gyud dili maigsoon mapalong in spite sa ila maigsoong modernong kagamitan, in spite sa ila maigsoong mga maayong teknik sa pag combat against fire, wa nila mahimo maigsoon sa hunong ang maong kalayo. Nganong ni maigsoon? Nganong sama ni ini ang kahimtang? Nagdako ang kalayo nga way bisan unsang teknik o technology maigsoon or modernong kagamitan makahimo sa pagpalong ni ining maong kalayo maigsoon. Nganong midagan og miut-ut pag-ayo ang kalayo maigsoon ni ining mga syudad. Atong nahibalaan maigsoon 2 days before ni ining maong hitabo, dunay tigo maigsoon sa mga famous nga mga tao sa Hollywood ug unya ila maigsoong gitamay ang Dios. Ilang gikatawan maigsoon ang Dios. Ila maigsoong gidisregard ang Dios bisan pagani sa ilang syudad. Gusto nila nga igawas ang Dios sa syudad sa California. Mga igsoon ko sa Ginoo, mauni ang nahitabo. Ang Dios maigsoon dunay judgment. Amen. Ang Diyos puno sa grasya, yes. Siya maigsoon merciful.
Ang Dios maluluyon nga Dios. Ang iyang kaluoy dili masukod ingon sa Biblia, His mercy endures forever. Pero nahibaw ta maigsoon nga dunay sukdanan ang kaluoy sa Dios. Dunay sukdanan maigsoon ang Dios sa iyang kaluoy sa mga tao. Sama maigsoon sa atong nahibal-an sa Biblia sa Sodoma o Gomora. Dihay sala sa Sodoma Gomora maigsoon nga milapas na sa sukdanan sa Dios. Ug unya maigsoon ang Dios naghukom ni ining twin cities. Ato nakita maigsoon sa Bible nga gipaulanan og kalayo ang syudad maigsoon sa Sodoma o Gomora. Entonces maigsoon ang gamitong instrumento sa Dios sa iyahang kapungot maigsoon sa mga katawhan mao kini kalayo. Alright? Sama sa Sodoma Gomora, tubig sama sa panahon ni Noah maigsoon sa diha nga ang Dios nag-ingon sa iyang kaugalingon, nagbasol ako nganong gihimo nako ang tao. Wa magpasabot maigsoon nga ang Dios abot maigsoon sa state of remorse. Wa magpasabot nga ang Dios wa mahibaw sa unahang panghitabo maigsoon sa tao. Apan nakita niya maigsoon ang misulbong nga kadautan sa tao nga tungod ni ana maigsoon dili kapugnan ang iyang judgment maigsoon tungod sa tumang pag-alsa, pagtaas maigsoon sa kadautan sa tao. Mao nga midangat ang tubig maigsoon. Diha maigsoon linog ginahitabo sa diha nga igsuon ni Moses nakigbatok kaniya. Siya Aaron maigsoon ug unya naliki ang yuta gigamit gihapon maigsoon ang nature, ang kinaiyahan. Hinliki ang yuta, nahulog sa ilawom sa yuta, gilamoy sa yuta maigsoon ang mga igsuon ni Moses. Nagpadayag lamang kini maigsuon nga ang Dios dunay judgment. Amen. Dunay siya paghukom maigsuon. Dunay kaluoy ang Dios apan dunay sukdanan maigsuon o kinutuban ang kaluoy sa Dios. Gusto sa Dios ipakita nga dili angayan nga atong tamayon siya sa atong kinabuhi. Dili gusto ang Dios maigsuon nga matamay siya sa taliwala sa katilingban sa mga nasod o sa mga katawhan. Mao ni maigsuon ang gusto sa Dios ipakita maigsuon nga leksyon o pagpahibalo sa tibuok maigsuon mga katawhan nga iyang binuhat. Mao ni nga ang Dios maigsuon nag-ingon dinhi nga ang iyang tuyo sa tao nga ang tao maigsuon magbabungahon, mag-uswag, maglambo ang tao maigsuon, physical, spiritual, hallelujah, nga mahimo silang steward, maayong steward maigsuon sa iyang mga binuhat, sa iyang creation. And so, Genesis chapter 2, verse 15, the Lord God took the man, put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. All right. Ang Dios nagbuhat og tao. Unsay iya may isang purpose nganong gibuhat di ang tao. All right. Ang tao maigsoon usa sa mga dako pinakadako nga purpose nga gibuhat sa Dios. Ang tao maigsoon nga aron ang tao magsimba kaniya. Amen ba? We were created for what? For God's pleasure. Gihimo kita maigsoon, gigama kita sa Dios, way laing katuyuan, alang sa iyang kahimayaan, alang sa iyang kalipay. Wa kagama para sa imong kalipay, wa kagama para sa imong kahimayaan, gigama ka para sa kahimayaan sa Dios. Amen? For God's pleasure, para sa iyaha maigsoong kalipay, para sa iyang kahimayaan. Mao ni ang tuyo niya maigsoon. And also, gigama ang tao maigsoon, gibutang siya sa garden sa Eden, aron iyahang trabahoon, aron iyang i-develop ang garden maigsoon, aron iyang himuon nga magbabungahon maigsoon ang Garden of Eden. Nga iyang atimanon maigsoon ang hardin sa Eden. Alright. Mao kini ingon sa Bible, we are like a trees planted by the streams of waters. Sama kitag mga kahoy maigsoon nga natanom sa daplin sa suba. Amen? Sama kitag kahoy.
kinahanglan atong atimanon ang atong kaugalingon maigsoon aron kita magbabungahon sa kinabuhi. Praise the Lord. Dili di mo maigsoon mabasol ang pastor. Dili di mo mabasol imong ginikanan. Dili di mo mabasol ang imong anak. Dili di mo mabasol ang cell group leader. Dili di mo mabasol ang imong igsoon. Di bisan kinsa sa kahimtang sa imong pagmabungahon or pagkamabungahon sa kinabuhi. Naan nimo maigsoon, ikaw mao'y responsable sa pagkamabungahon sa imong kinabuhi. Amen ba maigsoon? Hallelujah. And so, mauni maigsoon ang tuyo sa Dios kang Adan. Mauni ang tuyo sa Dios kanato maigsoon. Aron atong i-cultivate ang garden. Atong i-develop, atong i-cultivate, ato habukan, ato tagdon ang kahoy, ang garden maigsoon of Eden. Hallelujah. Ang iyahang purpose o intention maigsoon mao ang productivity and fruitfulness. Mao ni ang tuyo sa Dios maigsoon mahimong productive, mahimong fruitful ang kahoy maigsoon diha sa harden. For what? For the glory of God. Amen. Aron mahimaya ang Dios tungod sa kahoy nga nagmauswagon, kahoy mabungahon. Ingon pa sa gibasa ganihan ni Brother Pastor Danny, blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, sit at the seat of mockers, stands in the way of sinners. But his delight, his joy, is in the law of the Lord. Ang iyang kalipay naa sa pulong sa Dios. Ang iyang kagana naa sa pulong sa Dios. Ang iyang kaikag naa sa pulong sa Dios. Hallelujah. Blessed is the man. And then, ingon sa Bible, verse 3, he shall be like a tree that planted by the streams of waters. He brings forth fruit in his season. Magdala siya og bunga sa iyang panahon. Ingon sa Bible, maigsoon, ang iyang dahon dili malarag, dili malaos, ang iyahang sanga dili mamatay, and then gidungagan niya sa pagsulti mahitungod sa panalangin, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen? Sa magkahoy, karong buntag, paminaw mo, sa magkahoy ni kabuntagon, atimanon nato ang atong kahoy maigsoon aron kita magbabungahon sa kinabuhi niining tuiga. Ato dang palagpagan ang Ginoo maigsoon. Again, I say spiritual fruitfulness. It reflects and showcases the glory of God. Kung doon natay bunga sa Espiritu maigsoon, magpadayag kini sa himaya sa Dios nganhi kanato. Mao na ingon sa Bible sa Galatians, the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, temperance, faith. Kini maigsong siyam kabunga nga gisgutan sa Biblia maigsoon brings the glory of God. Magdala ni maigsoon og himaya sa Dios sa atong kinabuhi. Praise God. Ingon sa Bible, let your light what? So shine before men. Your light so shine before men. Ang imong gugma kahayag na makita sa mga tao. Hallelujah. Ang kahayag sa gugma sa imong kinabuhi. Joy, ang imong kalipay, makita na maigsoon sa imong mga kaila, silingan, mga membro sa banay, makita nila imong kalipay maigsoon. Ingon sa Bible, mauni ang pagpadayag sa himaya sa Dios sa imong kinabuhi. Amen ba maigsoon? Ang labing dako nga gusto sa Dios mahitabo maigsoon karong buntag kanato nga dunay himaya sa Dios nga mudayag sa atong kinabuhi. Ang term karon sa himaya maigsoon is aura. Mo na ang term, aura. Aura sa Dios. Dunay atmosphere maigsoon nga mabati nila nga ang Dios naa nimo. Dunay tao maigsoon nga kung imong duolon mabati nimo ang aura sa Dios sa iyahang kinabuhi. Murag naay unsay term ana maigsoon, dunay energy
Murag dunay energy maigsoon nga imong mabati sa Dios nga naa ng tawhana. Kung muduol ka, hallelujah, dunay aura sa Dios, dunay glory sa Dios maigsoon sa tao. So mao ni buti pasabot maigsoon, hallelujah. Sa diha nga magbunga kita sa espiritu maigsoon, it reflects and it showcases the aura, the glory of God. John chapter 15 verse 8, this is to my Father's glory, Jesus said, mauni ang himaya sa Dios, that you bear much fruit. Amen. Kung doon na kay bunga sa espiritu maigsoon, doon ay himaya sa Dios nga mudayag diha kanimo. Showing yourselves to be my disciples. All right. Ang Diyos maigsoon, mahimaya siya sa atong kinabuhi. When we bear spiritual fruit, we demonstrate the kingdom values of God. Hallelujah. Ngayon sa Bible, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ikaduhang Korinto 3:18, but we, kitang tanan, ina ninyo, we, apil ka, we all, with open face, alright? Wa ta maigsoon gitaptapan sa atong mata. With open face, ingon sa Bible, we see and behold as in the glass the glory of the Lord. Praise the Lord. With open face. Wala malimbungan, wala masalipdi ka nato maigsoon ang himaya sa Dios. Nakita nato ang himaya sa Dios. Praise the Lord. Ingon sa Bible maigsoon, with open face we behold as in a glass, sama kahayag, sama kaklaro maigsoon sa salamin. Ingon sa Bible, the glory of the Lord. Praise the Lord. Nakita nato ang himaya sa Dios maigsoon. Asa nato nakita ang himaya sa Dios? Gikan sa pulong sa Dios. Amen? Ingon sa Bible, samtang kita nagbasa sa kasulatan maigsoon, as we look upon the Word, upon the Scriptures, ingon sa Bible, na-reflect ang himaya sa Dios, nganhi ka nato maigsoon. Nakita nato ang himaya sa Dios, samtang nakita nato ang iyang mga pulong. Praise God. Sa Manila maigsoon, 8 million ka mga tao ni adtong milabayng Pitsanuibe. Sa ila maigsoong pagsaulog sa Black Nazarene. Alright. 8 million ka mga tao maigsoon. Gatapok sila. Gaduyog sila. Gauban sila maigsoon sa dakong prosesyon. Unsay ila maigsoong gibayaw. Unsay ila maigsoong gihatagag dako nga pagsimba. Kadto maigsoong dibulto nga itom nga tuwa sa sulod maigsoon sa glass. Kadto maigsoon usa ka dakong kangit-ngitan nga gibuhat maigsoon sa mga tao. 8 milyon ka mga tao. Klase-klase maigsoong standard sa kahimtang sa mga tao. Gibutaan sila. Ingon sa Bible, doon na sila mata, pero dili sila nakakita. Doon na sila may utok, pero wa sila makasabot. Sama sa nahitabo, maigsoon, sa California, kadtong buhat maigsoon, milabay Pitsanuibe, sa Manila, mo'y usa sa labing dako maigsoon, nga pagbugal-bugal maigsoon sa Dios. O kung nahitabo, maigsoon nga ang Dios, misalta ang iya maigsoong kapungot o kasuko sa California maigsoon hinungdan sa wildfire nga hangtod karon nagsiga pa sa mag-impyerno maglaom ta maigsoon nga dunay mahitabo usab sa Manila, sa Luzon maigsoon ug bisan pa sa Pilipinas tungod sa pasipalang gibuhat maigsoon batok sa Dios. Amen. Dunay kinutuban ang kaluoy sa Dios. Dunay kinutuban maigsoon ang gugma sa Dios. Although kanunay natong gisulti His love endures forever.
Bisan atong gibasa sa Biblia, ang gugma sa Dios nagpadayon hangtod sa walay katapusan. Pero dili maigsoon nato balimbungan o di nato maigsoon isalikway ang kamatuoran nga dunay kahimtang sa Biblia nga gipadayag sa Dios ang iyang kapungot sa mga katawan. Amen. Muna ingon bitaw ko, dili lang maigsoon ang unbeliever, bisan ka nato. Kung kita naghuna-huna, maigsoon sa judgment, listen, paminaw mo pag-ayo, Kristohanon. Kung maghuna-huna mong paghukom, asa magsugod ang paghukom. Dili sa kalibutan, dili sa unbeliever, maigsoon. Ang paghukom, ingon sa Biblia, magsugod sa balay sa Dios. Asa magsugod? Sa balay sa Dios. Sa simbahan, sa mga Kristohanon, magsugod maigsoon ang paghukom sa Dios. Mga niya data sa panahon maigsoon nga dili tiaw-tiaw. Amen. Dili na lingaw-lingaw maigsoon. Dili na maigsoon entertainment ang simba, ang simbahan, ang atong pag-alagad sa Dios, ang atong pag-ilas sa Dios. Kung naghuna-huna ta maigsoon nga ang pag-alagad sa Dios, murag konsyerto nga gihimo sa daghang mga Kristohanon nga dunay Christian concert, tugtog, maigsoon, sayaw-sayaw, ambak-ambak, dili na maigsoon. Seryoso na ang Diyos sa katapusan mga adlaw. Amen. Doon na iyang judgment nga buhaton maigsoon sa mga Kristohanon nga walay bunga. Doon na judgment nga iyang buhaton o himuon maigsoon sa mga katilingban nga walay bunga. Sa nasod nga walay bunga maigsoon, ingon sa Biblia, iya kini pagaputlon. Amen? Iyang putlon maigsoon. Matod pa din sa Biblia, I am the vine, you are the branches. Ako mao ang tinuod nga tanom, kamo mao ang sanga. If you remain in me, if you remain consistently in me, kung magpadayon kamo kanako, bisan sa unsang panghitabo, bisan sa unsang kahimtang, kung kamo magpadayon kanako, ako usab magpabilin diha kaninyo. Praise the Lord. Mauni ang atong bugtong kasaligan ni ining katapusan mga adlaw aron kita magbunga sa kinabuhi maigsoon ang atong pagpabilin diha kang Kristo. Atong palakpakan si Kristo maigsoon. Let us remain in Christ. Hallelujah. Come what may. Unsa man maigsoon ang kahimtang, tamayon ka, bugal-bugalan ka, naa ka maigsoon tingali sa kakabus, naa ka sa panginahanglan, naa ka sa balatian, naa ka sa kagulanan, bisan ang unsa ug asang kahimtang maigsoon, magpabilin ka diha kang Kristo. Kay mao lamang kini ang bugtong paagi aron kita magbunga sa atong kinabuhi maigsoon. To remain in the vine. You will bear much fruit. Ikaw magabunga o daghang mga bunga kung ikaw magpabilin kanako. Praise the Lord. Nahibuong ko sa ako uyuan one time dito sa Bansalan, dapit sa Surigao del Sur, Digos, Davao del Sur, sa Bansalan. Doon na siya daghang kaayong manggahan. Kunya one time, iya kong giuban ngadto sa iyahang manggahan. Nagunya, misaka siya ngadto sa iyang mangga o taod-taod ako nakita nga ni atong panahon na daghang mga bulak sa mangga, maupay pagbulak sa mangga. Padulong magbunga ang mangga. Ang iyang gibuhat maigsoon, iyang giuyog ang matag sanga. Unya sa pag-uyog niya sa kada sanga maigsoon, nangahulog ang bulak sa mangga. Pag naog niya ako sa gipangutanan ko, nganong imo manggisayangan ang mga bulak sa mangga nga mahimo man to siya bunga. Iya kung gipasabot siya bung, kadto nga tagak nga mga bulak, mauto ang mga bunga nga dili maayo. Mauto ang mga bunga nga aslom, mauto ang mga bungang piyasot, mauto ang mga bungang dili mapuslan. Mo nang akong giuyog aron ang mga bilin nga bunga, mga maayong mga bunga. Hallelujah. Karong panahon maigsoon, paminaw mo,
panahon na sa pag-uyog sa mga bunga. Amen? Panahon na sa pagtahop, maigsoon, kadtong mga tahop, alright, kadtong mga tahop, maigsoon, mapalid sila sa hangin, apan ang timgas ng mga bugas, magpabilin sila sa nigo. Panahon na sa pagtahop, maigsoon, panahon na sa pag-uyog, aron makita ang tinuod nga mga bunga. Karong buntag ng hinaot ko maigsoon sa panahon sa pag-uyog sa Dios sa ato mapagtuo, magpabilin kita diha kaniya og siya magpabilin sa ganhi kanato. Atong palakpakan daw ang Ginoo. I am the vine, you are the branches. If you remain, if you remain. Kinsa daw may sulang farmer, ang husbandman, ang Diyos. Kung ang husbandman may soul, kung ang Diyos, ang farmer sama sa akong uyuan, nga nahibalo maigsoon sa paagi, sa pagbunga, iyang uyugon maigsoon ang mga sanga. Iyang uyugon maigsoon, aron masuta ang tinuod nga maayong bunga. Maunang sa simbahan, dili ta makagarantiya nga ang tanan maigsoong niya dinhi mga bunga. Base doon ay panahon may son inig uyog sa kinabuhi nato, matagag tagikan maigsoon sa sanga. Akong ipanghinaot din kabuntagon, muhawid kita maayo. Amen. Remain in me, remain in me. Hallelujah. Muabot maigsoon ang pag-uyog, muabot ang pagsisig, muabot ang pagtahop ni maigsoon ni ining katapusan ng mga panahon sa atong pag-alagad sa Dios. Remain in me. Hawid ta maigsoon diha sa Ginoo. Praise the Lord. Amen. Palihog, dasiga imong tapay ina, Brad, hahawid lang tas Ginoo. Manghawid lang gitag maayo. Kaya kung di kita mga hawid, mga hog, mga tagak kita, di kita mapuslan, mga tagak ta. Kaya kadtong magpabilin, paminaw mo, ingon sa Bible, kung muhawid ta sa Dios, kung magpabilin ta diha sa Dios, magpabilin ta kang Kristo, siya nag-ingon, ako usab magpabilin kanimo. O kung ako magpabilin kanimo, ikaw makabaton og daghan nga mga bunga. Praise the Lord. Apart from me, you can do nothing. Gawas ka nako, wala mo'y arang mahimo. Ayaw ka magpasigarbo sa imong kusog. Ayaw ka magpasigarbo sa imong kwarta. Ayaw ka magpasigarbo sa imong diploma. Ayaw ka magpasigarbo sa imong kaalam. Ingon sa Bible, gawas sa Dios, wala kay arang mahimo. Amen. Gawas sa Dios, wala kay arang mahimo. Mao ni ang gisulti sa mga tao maigsoon sa California 2 days before sa wildfire. Ingon siya ang Dios zero. Why naghuna-huna sa Dios ni ining dapita sa California. Unya nagbutang pa sila placards maigsoon. Unya ilag yung gisinggit sa karsada, God, out of this city. Pahawa o Diyos, Diyos, niining syudara, wa ka namo kinahanglana. Sama ra na sa ato kinabuhi sa maigsoon usahay, wala tingali tayo placards nga ato gi warawara. Wala tingali ta maigsoon magdeclare o masulti maigsoon, pero sa atong kasing-kasing nahibaw ta nga murag wa na nato kinahanglana ang Diyos. Murag nagsalig na ta sa atong kaugalingon maigsoon, nagsalig na ta sa atong kusog, nagsalig na ta sa atong abilidad, nagsalig na ta maigsoon sa atong salapi, nagsalig na tingali ta maigsoon sa atong connections, apan ingon ang kamatuoran, gawas sa Dios, wala o wala kay arang mahimo. Amen. Pwede kag daghang kag kwarta, pero maigsoon dili matangtang ug dili muundang ang luha sa kagulanan sa imong mga mata. Dili maigsoon mawala ang dakong kasub-anan sa imong kasing-kasing, because apart from God, you can do nothing. Meaning, apart from God, you are zero. Wala o wala ka maigsoon apart from God.
verse 6, if you do not remain in me, backslide ka, o baka naa ka gihapon simbahan, pero wagig ka maigsoon maghuna-huna sa Dios. Ang imo lang pag-anhi, compliant sa imo maigsoong Kristohanon nga kinabuhi. Ingon sa Bible maigsoon, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away. Mura kag sanga nga giputol o gisalibay og nauga and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Giputol maigsoon ang kahoy. Giputol ang kahoy maigsoon nga wa magpabilin diha maigsoon sa branch. Sa branch maigsoon. Giputol ang kahoy nga wala magbunga. Walay kapuslanan ang sanga nga walay bunga. Karong buntag, paminaw mo, Kristohanon, kung wala kay bunga sa Espiritu, kung wala kay spiritual fruitfulness, pagsimba, murag wa lang sa imo, pagsimba, wa nimo hatagig, dakong bili, pag-ampo, maigsoon, nagsalig ka lang sa imong kaugalingon, wa na kay ampo-ampo, pagbasa sa Biblia, wa na kagiyahi sa pulong sa Dios, naghuna-huna kang bright na ka, nga mo maniubra sa kinabuhi. Alright. Wa na kay kinahanglag fellowship, usahay maigsoon, wa na tay pagtagad sa atong pagsimba, ingon sa Biblia maigsoon, kini maoy timailhan nga kita maigsoon, nahimulag na sa sanga. Wala na maigsuoy kinabuhi nga nagdaloy sa ato maigsuong espirituhanong kinabuhi. Nawala na ang espiritu sa sulod nato maigsuon. Nawala na ang kagana sa espiritu sa sulod nato. Ingon sa Bible siya to sa born again, except a man be born again, he cannot what? See the kingdom of God. He cannot enter into the kingdom of God. Doon na maigsoy connection from you to the kingdom. Doon na maigsoy connection, gikan kanimo, diha maigsoon sa Espiritu, sa Dios. Pero mabugto na gani ni maigsoon, senseless ka na. Wa na kay pagbati sa mga butang espirituhanon. Wa na kay pagbati maigsoon sa butang sa Dios. Ang imo na lamang maigsoon mao ang mga butang sa kalibutan, pagkaon, ilimnon, kalingawan, mga butang maigsoon nga maghatag kanimo katagbawan sa kinabuhi nga kalibutanon. Paringon sa Biblia unsa to, what shall it profit a man if he gain the whole world but loses his soul? Unsa may kapuslanan nimo kung maangko nimong tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Malaglag ang imong kalag. You will be thrown away. You will be withered. Mauga ka. Uga ang imo maigsoong pagbati sa Dios. Uga ang imong pagbati sa mga katawhan sa Dios. Uga ang imong pagbati sa simbahan sa Dios. Uga. Withered. And then lastly, ang judgment sa Dios niini nga sanga nga wala magbunga. Ingon sa Bible, they are picked up and thrown into the fire and burned. Sila isalibay ngadto sa kalayo og sila mga sunog. Mangutana kanako, Pastor, maimpierno ba kung di mi mubunga sa espiritu? Maimpierno ba mi? Isalibay ba mi sa kalayo kung wala mi bunga sa espiritu? Di ko makatubag maigsoon. Wala pa kaalam sa pagtubag niini. Apan ang pulong sa Dios nag-ingon, ang walay bunga nga sanga, putlon, o isalibay sa kalayo, o sunugon sila sa kalayo. Amen. Amen. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mao ni ang bunga sa Espiritu. Kinahanglan mga kaigsuunan ko sa Ginoo, makabaton kita ni ining mga bunga sa atong kinabuhi nining tuiga. Amen. Buhaton ta ang kutob sa atong mahimo maigsoon. Kultibahon ta ang atong kaugalingon. Mangita tagpaagi maigsoon aron ma-produce kining mga bunga sa atong kinabuhi. Gugma, kalipay, kalinaw, pagkamapailubon, alright, kindness, pagkamaayo, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and faith. Kining mga bunga maigsoon atong tinguhaon nga mudangat sa atong kinabuhi. Praise God. Nagtuo ko nga dili kitang tanan nakabaton ni ining tanang bunga. Ang uban kanato tingali na kulangan og pipila ka bunga maigsoon sa espiritu apan wa pa mahuman ang Dios, wa pa matapos ang Dios kanato. Posible pa maigsoon nga mobunga kita sa espiritu kung kita magpabilin diha kang Kristo. Atong palakpakan daw maigsoon ang Ginoo. Hallelujah. And then number 4, God blesses obedience with fruitfulness. Leviticus chapter 26 verses 3 and 4. All right. Leviticus chapter 26, chapter 3 and 4. If, inan nyo if, condition ni, if, kung, all right, naara ninyo pagpili, maigsoon. Gihatagan tagduha ka choices sa Dios. If pwede nimo buhaton kini, pwede mo dili buhaton. Nagdepende ra nimo. If, all right? So mo na akong gisulti ayaw basula bisan kinsa kay imo ning pagpili karon. Gipapili ta sa Dios. Unsa ingon sa Leviticus 26 verses 3 and 4. If you follow my decrees and are careful to obey my commands, kung kamumutuman sa akong mga sugo, alright? Carefully obey my commands. So, tumana ang akong mga sugo. Sutaagid ninyo. So, carefully, binantayon gayon, ako bang natuman ni? Ako bang gihimo ni? Napakyas ba ko ni ini? Carefully, obey my commands. Kung sa ingon sa Bible, doon na maigsoy kaakibat. Doon ay kaakibat maigsoon nga blessing in obedience. Amen ba? Biblia ni, dili ni ako, Biblia ni. Kung ikaw matinumanon maigsoon sa balaod o sa sugo sa Dios, doon ay panalangin nga iyang ipataban sa iyaha maigsoon nga sugo. Ingon siya, if, kung you follow my decrees and are careful to obey my commands, unsay iya maigsoong blessing, I will send the rain in its season. Akong ipadala ang ulan sa hustong panahon. Amen. Doon ay hustong blessing of rain. Ingon sa Bible maigsoon, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops. Doon ay bunga maigsoon sa inyong mga tanom, and the trees their fruit. Ang inyong mga kahoy, doon ay mga bunga. Praise the Lord. Unsa daw? God will send rain, all right? And the ground will yield its fruit or crops, and the trees their fruits. So doon ay blessing maigsoon that will come out from obedience. Kung kita maigsoon magtuman sa pulong sa Dios, kung kita maigsoon carefully obey God's command, ingon sa Bible maigsoon, doon ay fruitfulness nga modason ug mosunod sa atong kinabuhi. Tumanan ninyo maigsoon ang pulong sa Dios. Amen. Carefully. All right. Inyo gid maigsoong sutaon. All right. Inyo gid maigsoong ayuhon
sa pagsusi kung ako bang natuman o wala ba kini sa kinabuhi. Obedience to God brings blessing of fruitfulness in all areas sa ato kinabuhi. Deuteronomy chapter 28 verse 12. Deuteronomy chapter 28 verse 12. Mao ni ang panalangin maigsoon again sa obedience. The Lord, listen, paminaw mo pa kayo. Kay blessing na ni. The Lord will open the heavens. Aminin ninyo maigsoon. Ablihan na sa Diyos ang bintana sa panalangin. The Lord will open the blessings. The Lord will open the heavens of blessings. The storehouse of His bounty. Unsa daw? Ang Diyos sa langit, doon na siya unsa? Storehouse. Unsay Bisaya sa storehouse? Budiga. Hello? Doon na siya budiga maigsoon sa langit. Ang sulod sa budiga maigsoon, mga maayong butang, mga panalangin gikinahanglan nato adlaw-adlaw na maigsoon sa budiga sa Dios sa kalangitan ug matud sa Biblia kung kita magbatinumanod kaniya iyang ablihan ang budiga sa langit, iyang ipakanaog ang panalangin maigsoon alang kanimo. Palakpakan nato ang Dios. It's the Lord who will open the heavens. Amen. Ang Diyos mo'y mag-abli sa kalangitan and the storehouse of His bounty to send rain in your land in season and to bless all. Dili some. Dili makes on a part, but all. He will bless all the works of your hands. Bisan unsay buhat sa imong kamot, bisan unsay imong gitrabaho, bisan unsay imong negosyo, bisan unsay imong opisina, bisan unsay imong paningkamot sa kinabuhi, matud sa Biblia, padalanginan sa Dios ang tanan nga buhat sa imong kamot. Woo! Hallelujah! Amen. Malakay chapter 3 verse 10, ingon sa Biblia, bring the whole tithes into the storehouse of God. Dalhan ninyo ang inyong tibuok ikapulo sa balay sa Dios. Carefully obey the word and the commands of God. Carefully. Sutaag ninyo. Ayaw ninyo i-target maigsoon. Ayaw ninyo i-huna-hunaan lang maigsoon. No, carefully. Susiha gayod, kinahanglan imog yung atimanon maigsoon ang pagtuman sa pulong sa Dios, sa gisulti sa Dios. Bring the whole tithes into the storehouse of God, a storehouse of His bounty. Ingon sa Bible, hallelujah. And see if I will not open you up the windows of heaven and pour you out so much blessings. Hallelujah. Bubuan ko kamong panalangin nga wala na arang kasudlan nga panalangin. Amen. Usay mag-anak sa mga balay, sa mga membro din himo ko ay murag wa na may kinahanglan ning balaya. Di ba? Murag naa na tanan, unsa pa may kinahanglan naa naman tanan. Ingon sa Bible maigsoon, iyang ibubo ang panalangin nga murag wa na kay gikinahanglan ang tanan na tagbo na sa Dios ang imong tanang panginahanglan. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain in your land in season and to bless all the works of your hands. Psalms 1:3, whatsoever He doeth shall what? Prosper. Shall prosper. Amen. Mao ni ang desire sa Dios. Ang pangandoy sa Dios kanimo. Ang Dios doon na po'y pangandoy kanato. Amen? Doon na siya pangandoy, doon na siya tinguha, doon na siya intention sa atong kinabuhi. Kung ikaw maigsoon, doon na intention sa imong kinabuhi, labaw na ang Dios.
dunay intention para nimo. Kung dunay pangandoy ka sa kinabuhi, labaw na ang Dios dunay pangandoy kanimo og dunay siya purpose sa imong kinabuhi. Kanunay nato gisulti dinhi Jeremiah chapter 29 verse 11. I know the plans that I have set for you. Wala malilong sa una-una sa Dios, nahibalo ang Dios sa plano alang kanimo karong tuiga. Kung nagplano ka sa imong kinabuhi karong tuiga, labaw na ang Dios dunay plano para nimo karong tuiga. And God knows that plan. I know the plan I have set for you. Usay, doon natin plano atong giset. Doon natin plano atong giprogram. Doon natin objective sa atong kinabuhi maigsoon karong tuiga. Pero I tell you, ingon sa Bible, doon ay dalan nga murag maayo sa tao, pero usahay ang tumoy ni ini palpak. Ang tumoy ni ini failure. Pero ang plano sa Dios dili og dili gayud mapakyas sa atong kinabuhi. Amen. Ang plano sa Dios maayo. Ang plano sa Dios maigsoon healthy. Ingon sa Bible, I know the plans I set for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Mauning akong plano para kaninyo. Hallelujah. Maayong panglawas, maayong hunahuna, maayong kasing-kasing, maayong panimalay, maayong relasyon, tali sa banag asawa, maayong income sa kinabuhi. Hallelujah. Maayong proteksyon sa Dios kanato sa tibok tuig. Maayo maigsoon ang tanang butang, ang katuyuan sa Dios alang kanato. O kining tanan maigsoon alang for the sake of the testimony of God's goodness sa atong kinabuhi. Para makaingon ta, God is good. Amen. Pwede ba ta makaingon tanan, kamo na sa likod labos tanan, singgita, God is good. Please, louder. God is good. Hallelujah. Pagpakan doon natong Ginoo. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Ang fruitfulness, promise of God's fruitfulness is eternal. Mutuo ba mo nga, dili lang maigsoon to some point of season ang fruitfulness nga gisaad sa Dios kanato, hangtod sa eternity, eternal maigsoon, ang Dios nagsaad og pagpabungahon sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Para sa mga tigulang, idara na. Di lang ni tiguang, idara na. Kantong mga senior, taasan kamot sa mga senior. 60 up. Okay. Alright. Doon na pa'y paglaom para ninyo. Kamu mga tiguang. Psalms 92 verses 12 to verse 14. Palihog, baglisin sa inyong Biblia, kamong mga tiguang, inyo ng bersikulo. Okay. The righteous will flourish like a palm tree. The righteous, they will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Cedar tree is known for its longevity. Kung doon na may kahoy maigsoon sa Middle East nga mulungtan og taas nga panahon, gigamit ni sila maigsoon nga kahoy para sa mga barko sa ilang panahon maigsoon. Gigamit ni para sa mga dagkong pillars maigsoon sa mga buildings. Tungod sa ilang kaligon, tungod sa resistance maigsoon to decay. Dili sila madugta, dili maigsoon magabuk. Kining cedar of Lebanon or tree, cedar tree. Unsa daw? Kadtong mga matarong. Paminaw mo mga senior nga mga matarong. Alright. Magkigsuunan na itong senior din eh. Kitang mga senior, we will flourish like a palm tree.
We will grow like a cedar of Lebanon. All right. A tree of longevity, a tree that resists to decay. Dili ta dali maigsoon anayon. Dili ta dali mabulok. They will still bear fruit. Mubunga paghihapon sila. Kanusa? In old age. Bisan tiguang na. Mubunga gihapon. Ang mga matarong nga senior sa Ginoo. Atong pakpakan ang mga seniors. Doon na gihapoy paabuto ninyo mga bunga, mga kaigsuunan ko. Nga mga seniors. Amen. You will still bear fruit. Dili mo undag ang inyong pagkamabungahon. Praise God. Pwede pa mo maigsong makawali sa may balita. Pwede pa mo makadala maigsong mga kaigsuunan nga wa pa makaila kang Kristo nganhi sa simbahan. Pwede pa maigsong nga kamo makasangyaw sa mga ayong pulong sa Dios. Makadala maigsoon o makatawhan diha sa tiilan sa atong Ginoong Kristo. Ingon nga bunga maigsoon sa atong pagtuo. You will bear fruit in your old age. Niya pa nindot. They, katumatigulang senior, they will stay fresh. Katumatigulang nga naa maigsoon sa pagkamatarong, magpabilin sila na presko. Amen. Fresh. Inan nyo, fresh. Adili kamutan ng katulang mga senior. Senior, fresh. At anawa, basta pagsultig fresh, grabe ka fresh. You will stay fresh and green. Hallelujah. Sa ato pa magpabilin maigsoon nga lunhaw ang inyo makinabuhi. Magpabilin maigsoon, hallelujah, na abtik ang inyong kinabuhi, magpabiling matahom ang inyong kinabuhi, maigsoon. Inangano, tungod kay kamo nagpabilin, diha kang Kristo. Atong palakpakan daw ang Ginoo, maigsoon. Naay mga senior din magtanaw ko, ay lupig pa'y dalaga. Tag-as kaayog kining, sayang yun kilay, manubra ba usahay eyebrow, usahay lipstick, abot pa di sa... Nga naman, kay fresh and green, presko. Hallelujah. Mao nga ang pagkamabungahon maigsoon, dili kini nag-agad sa edad. Wa mag-agad maigsoon sa kahimtang sa kinabuhi, mao kini ang parte. It's a part of God's eternal promise to His people. Parte kini maigsoon sa plano sa Dios alang kanato. Praise the Lord. Revelation 22 verse 2, last verse. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit. Hallelujah. Akong gingon maigsoon ang fruitfulness is eternal. Hangtod sa Revelation maigsoon na gihapon ang fruitfulness. Ingon dinhi maigsoon sa matag kilid sa suba stood the tree of life, kahoy sa kinabuhi, and bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are the healing of the nations. So doon naghapoy fruit bearing maigsoon in eternity. In eternity maigsoon na realize fully maigsoon ang fruitfulness nga gidesign sa Dios alang sa katawhan. In conclusion, karong buntag maigsoon, ang Dios nagtawag kanato aron kita magbabungahon. Amen. Gitawag tang tanan sa Dios karong tuiga, paminaw, aron kitang tanan magbabungahon. Hinaot ko nga kada adlaw maigsoon, makita nato ang pag-uswag sa bunga sa atong kinabuhi. Kung wala pa maigsoon ma-realize ang bunga sa kinabuhi,
Ako mong giagda, inyong i-cultivate ang inyong spirito, i-cultivate ang inyong spiritual life, maigsoon, para magbunga kamo diha sa Dios. Ingon sa Bible, ang magbunga, maigsoon, iya pagayong pabungahon og daghan pang bunga. Apan kadtong walay bunga, iyang putlon og isalibay sa kalayo. Karong buntag dili nako maigsoon buot nga makita kita nga walay bunga. Ang akong pangandoy sama sa pangandoy sa Dios kanato nga kitang tanan magbunga sa atong kinabuhi.